Yinarai assassini airport in my moja nananu shegu edigu on my. Good morning, Melody. Mitia wono watiefo nyina. Me ba paka nsamfo amienu bi pe e dia kire ya tiefo nyina. Kakra me kan se aye daddy Fred audio na oposu ye me ba paka ho asam kakra. So ahwe yi a yen mu bi ni de ye ba ye betoto bomb wa ma no because o ya gimi akwa akire. Ahun se toro na kora de enya baako. Me de kakra me kan nyina no. O se wakọ major office. Yes, obetima akọ. Omonya mponche omoye nipa oso ye nipa aha no mara no mi se mara no ye bako ni jimi na woni mi nya asa na ukọ a na utimi nya mba jokra no no tena kondwa baako so a mo kasa video eye video una wabusa no email na kofitila de ma wono no ntina wa block wa cancel sa meeting we na atie fo mutie ne ye eye video wo di ato mejo so wo so daji fira wo ti ho e na wo busa mejo wo pele wo de ba wi a oba mfromamu ana so de ba chiefs ma obi a hwenti no ye ba ma wo kwan ye ntimi ka se mejo no ntimi ka se na o me pese mbaba wo betima ka se yes because wo daji fira wa gimi wo ni mi nyansa ni pa bi no wa gimi o adi o mejo mi za mi sir because asam no kala sa yes sir tie ni ye mi se wo daji fira sa o ko ofuru fie no wadware wo de kamera si wo so wadware wa fa bag wadware wa kwa ko duru office yimu ho aduru ni nyina kamera da wo so wadware ni nyina kamera da wo so wonam cha tu ka ko major office nyina kamera da wo so wa ko duru major office ya wa chia kamera da wo so wa busa kamera da wo so o wa hi o ha kamera da wo so ma kwa ji cafe anom kamera da wo so mo abetina kwa ndia so wa chia wa so ne sama chia no kamera da wo so mudi nkombo nyina kamera da mo so na wabusa maja una wo cancel program na Kennedy Japan ba una wa cancel na anya una wo cancel na me de me panda kora maja asen we mi busa wo maja video da yeso me panda kora una wo cancel program no anya una wo cancel no video da maja no so atie for mutie ni ye me ka ba cancel anya me na me cancel no why not anya me a me nim ho hwe good obasa abusa ne se ni nyina video da ne so atie for mutie ni ye ni mo agimi o ni babi ne se o mo te pe viewers o se adwin ni fie o mini ama fo bi ni mo agimi o awura de nya kompa awura de ya nsana amane mi se atie for mutie ni ye mi de daga ka sa bam abaye ka kra video audio ni mi mi kan video makana ni kurum kasa daga to kwa na beka no mutie ni ye na video damoso na wabusa maja say maja hey una wa cancel program na aya papa bi a yefra na Kennedy Japan na oba no ana una wo cancel no ana maja ba ka kire say na minnim ho a kire ba kire wase minnim ho why not I can't do that penyimu te samia obi ba be ye program no ada e bia o je nya say wa frɛ me de mi ji obi a mas miss ma ba mi fie won say we buy na wa ba ha na ye ji obi a because nipa na to aba ma no kwate na sa position no ontim ka say o ma ho ana sama obusa no so de ba TV so ana de ba audio so de ba bi okwa no ontim ka kire say yes ayame na me cancel no anye nduru ho so ba kasa because we panyiri a agini de tirimu wo na wa gimi a wo ye we obasa abusa no say okay. Another caution. Second caution. Aye letter na kofitila de brewo no. Email no. Announcing na wa cancel program no ana media me panda kra. Me tie until na video ato so na kanda kra because no. Email issue no dey say dey different. Ana program na mo frame dey is different. Enya me announcing na mamba. Na me wa die bi ye. Ana na ba ye busy enitira but entra ndi mi gaza bio anu tina man cancel no ba jimini on kanjira wo why uye penyini
Madika aka amafo no to aba no ma ko duru bibia ye mmara a ye follow and this wo akose wo akwato na no obeka se now okay obeka se nya ono a se nya ono na ye hihye program no mo na mo hihye mo program ana ma bra ne letter say bra atiefo ye mutie mi ye enye saa meja no ye friend say na hihye program no e frɛ Canada Japan no ayamu mo ye agana fo a mo wo America ho no mo na mo ye mo program ana mato mo nsa friend say papa ibra na mo ye sia frɛ ye panyini bi wo ba bi a oba me pe mo ye pese wo so oba na mo be ye mo ba kasa e maye letter na wo de ba bi obeti na reply yes so I reply mo say oba ba one kwa no ana program na maso no mo so mo sa tire letter for fraja akoma na aka kire say ayino ambaso se abaso na wa ma ono no wo nkwa se o de letter bra mo ka kire mo say program na mo frɛ me na me say meba nemo as die we simi kwa ntimi ba nyansa na ye bibia ne mra ne law ntimi ni nje sa no ma we dadi frɛ me say o ya go wan ni ma pe ba bitira o ya kasa ma obi ya kasa tia o ai say wonnim nyansa tie program no enye sa office ona o call ya no nya omo na organize program no atie fo mu tie nie enye omo na organize program we eya mu Ghana fo mo na ma organize program we ana mo de letter akwa ma sa nipa no panyine no se brasia ana ma sa African age so se brasia when I cancel no o de letter abram a program na baso papa no de letter abram ka say ya twere wom say mintimi ma na explanation ben na wo de ka ho so baka say bia mana ma ye busy me ko ba bi tina ma timamba mo so program na amaso a mo so mo de letter be sa kwa man say program na ye de letter bra wo say bradate we so ye tra anya amaso tieni ye and wo wata mo camera na obi bia na audio no secret camera bibia live for the call wa na wo chi papa we tina ase na wo pusa na sa ansem we a papa ba kan chi se minim ho hwe aje ba mo tieni ye medim ho hwe because morofo na tese tuntumfo na mo ya kwafifo ne kwasiafo ne azanfo ne pesame nkono menya unu akosoro a eya oya obanya onko a yede ma onko aso so a wontimi hwaso no amorofo na ntesa onyimi onka say yes me na ma cancel Canada no ana me na ma program na ambaso na wajira eno so ama wonu kofitila kwa kontakwa omo nim nyansa papa omo nye jimi for the o daddy friend na ko keka sa same way ente na kakra me ka akira pe ba bitina na me sa busa masam me dia sam we to obia nim ye ya tiefo nyina ma ka sam obayi ma no ba ya sam ka obia tie obo hunje ko letter na kofitila kenka ya no eye fake ana ye original letter email na sa ye na kura dia when na twere ye na wa twere asem ba kura na wom o se letter mu no o mo program no ma na twere fi wom o nya wono na organize program no o ni adaje so sa asem no ba nsam ba kura na waka awie ye kura no die na wo twa so o se asem bia wa twera ma Ghana fo se o mo ye hwehwemu fa ameso ale wo ho no ayese wate ada se bia o pese o mo sa anya no ana wa nka no sa o wie o se die Canada Japan ka se o ba Ghana brevi no o be bu nkotodwe esre no me pa na cho no eye na kura na aye tro atie fo mi se adwene bi da mu tire mu so mu tie so we se eye lie na nipa a wasa pesa yibara no dia ta papa obetima be sia Canada now wa be sia Canada so wa mo program we na sia adie ntina program na cancel
enta wo wata wo camera no video te kɔ hɔ a on timi to na no ntu nkankyere sɛ ayɛ me ana me cancel no because wo kɔ that friend na wo kɔ hɔ no wo kuru so nyina munnim nyaasa because jimi na mo adwene enno ntino saa na wobɛkɔ akɔ yɛ gu ani na se ba nipa na wo kɔ na hɔ no me nyawa adwene sɛ wo yɛ akwala na adwene mu abie kyɛn wo a wo yɛ wei no me kura me nya obia no wo de saa sɛ wo edi me unyi me cancel no me nim ho hwe o bu sam sɛ email me na me twere ya me tuma ka sa no de sɛ ya asan foforo because ɛno de ɛyɛ asan dada bi na me ka ho asa mo program na mo frɛ me ne de ɛno de me nim ho hwe ba me na ba ye bibia because me ba ka nipa mienu tiri mo sa papa no aw sa office no kofitila di ka kasa die kofitila de ko o ma gye to o nya jimifo a o mugu sa office ho mi se office ho o nya jimifo tie ku me voice nya mo fa chame ami sa ndra so bi hwie me papa ntia so hunu anti say letter na first email na kofitila de ma o sa office fo no omunye nkwasiafo na omote oma kan oma tiatie oma hudie kofitila pa kire oma ye de omani atofo hunu die papa Kennedy so ye die nipa kora wo ye oma di ka jagina hundada anya u TV no kambra na wo de beko no ma ka ai die akofitila ka ye no ya adwene o de papa o mun ka kire sa won sesa omunya agimi fo omunya sa asa no mi so mun kan nipa mienu tiri mom o firi ho kwa na won kofitila di ati ani anaso firi ho kwa no kofitila so e di ati ani se o ka yero ho ani guase o mun tesa so pa fa kokotwa ho na yebe hun na kura baba na kakra me ka kire tie fo nyina no no die o ke kan de bia me ka mi se ye kofisa ade se wo yire wa ko chine se obi afa no na o se baby ana wo do yewu eje na wuye na obu afuo na wo di ase didi na ta kofi ni na oba no so reply say we ya bema wonu mitimi da utimi gba aka homa wo ya bema ka be firu aki eya ni gua se kofi san na wo de keka eni bi na daddy friend eya no na me manati ase se onfa no jimi ne kwasi asan kope ba bi ntina oba no nya asama on beka na anya asanfo agu ha no o manye ni paketo me daddy friend ya na ba bi ye nua panyini bi so de audio bi aba me no ya adwen 100% efa interview na u melody wo ne kwaku secret wo secret kwaku ma me tani jini sa na nya de kwaku secret ye no me say audio na ya interview na u melody one secret kwaku na kwaku scared ye no menua bi ade na no asam aba ono no me no ya adwen 100% o se melody o no first wa beto anu tuo aka se ya fran se Kennedy Japan amesole wo no nim ho he do je wa ye nyina chino na kora won na di picture na to ho amafo bo no kun no ba anya onu mom na abopa metwase sa na wo kae ana JB da kwa wo so no wo wadi ka kasa unnim pepe se nye papa Kennedy ena kun no ana sa ono na shaase anu ti na me brother na di audio bi ba se wati nya kokoduro anya asambia kan pen se wati ma kan se sabe ma dwene mu de me ngintum 100% ba wo wele di wo confirm se wo ye 100%. Eni ti na me bra panyini ni se wo ye 100% dia nyina so a wo melody wo de gina so hu ni se ana hwehwe mu kura wo melody wo ye wo hu se ameswale wo no photo ni de Kennedy Japan timi de tu TV so ma ye kun no nemo anya ono na shaase onim ho hwe fa bra banten jebi da kwa wo no a prison yin ebobo ni di frafra no watimanya kokoduro agina 100% say nye Kennedy na kun no
nhwehwemu na wo melody wo ye no fa bra bantin de be kire enkira tiefo nyina na ye nyina ye hu na anu skra betima aboa ma atama ye didi papa Kennedy eswate me brada na wo bebusa o saasa wo ye nyansa ni papa na go bon shirawo wa nipte wa no hwam yes na melody wọn sẹ ẹni tí na dẹ bia no yẹ sẹ adwin ni nipa baako fo ti mu wọn gba bia wọyẹ o mistake no mẹnka sẹ wọyẹ 100% ẹnyẹ wọn na kun no o kẹni daa atọ daa wọ sẹ mi nko a mi diẹ mi nko a mi nim sẹ ẹnyẹ wọn na kun no ẹno deɛ yɛ different yɛ normal ba wọ o deɛ dede bi wɔ hɔ deɛ bla no ka no nyɛ toro wọn hwɛ ni o bɛ ka sɛ wọn ka ne sa o ka yɛ o sɛ 100%. One can say 100%. We say, oh dear, we get to pay. Say, ya on no. I should see any answer. And in the man, we plan as a cancer. For evidence, the crowd here out to be the public you know. But I thought also what because I would their own quarter, which she said, or name only. But I mean, not just 100%. Yes, I really need to comfort you. Because the third hour cassa. Yeah, because they make my mistake. And on the mistake in a way, yeah. Oh, yeah. Can we have a patch? I say, oh, you would to me say, yeah, you should more on to me in chassis. For evidence and bra. Miss me last audio be me kaya. Ye be done a wound the media men cajon. Name on a swallow wound the me cajon. Me and the car say. Me am jeha wudi nsuo bakara say me bodua maka say yes Papa Kennedy onim ho hwe nti nam say me melody eya aye baako bi nti ano ti na me di odie we ba me de me ba ba kira ase ma wiasefoɔ nyinaa ho ba mo wogidie say melody so wakakra wa omu wo mienu no ho a me de me ka amesoa le wo je bi dan kwa no de ma ka ho asam ya no de meeting si so sa but amesoa le de me ma sisu dia say enya Kennedy ne kun no nti me di ma se kire ebre atiefo nyina be kasa be wie mo batem ase ana melody so say melody enso so ese enya Papa Kennedy ne kun ameswale ana JB Dankwa ono so no minim se ono so de ne kire mo baba ba me de me kire mu no ye nipa ba akwa ameswale nko a yes meti ma bodua ka say aka kire the whole world say enye Papa Kennedy ene kum ameswale yes the entire because has some no Papa Kennedy entimi mo pa inkum nipa ono no obetiba pa ma ya trete wa na say ohun akire wa ade bi ho say ono aka sa bo pa say asomasi no munkunu twaniti no Papa Kennedy entimi ye na nkoma no nurisa na mo jimi kakra na wa jimi okasa anase ne bufu a wo ye nipa bi a onwene ho na wakasa ana asam ne asam so ati wo mama jame asam ene asam so ehia mi a mekase bi atome me baba kirase yes me baba kirase ante Papa Kennedy enya wono kun ameswale ba ne wo ye ye no coach bia ye de ba gina bia obegifo obi be ka ah na say okay just an okay so we say nya ono na kun ameswale ebeti na sisen na ede ne kokot dia obegifo send ya ono na kun no onu kun no because je fo na mugu o mu ye nipa enya ono kun no ba an say na obeti ma kwaje mutie ni ye mi say asem ne asem ehia yes ye di asem we kokot wa brikiri ha ba bia sa bre we ka yi ye friend say Kennedy Japan ko dem ba this me say
enya ono na ku no ente mo ahwe ni ya mo beka se be contract me ho ba me be kire mo me be se ase ene tina me sisu sampra ka asem ne asem ehia mi a me kese de bia me ka se adwuma me ya no me ya adwuma court me nya judge me nya lawyer me ya translator ma ko law school me dia ne dia law for no di ban na me translate dia police for ti amafo gum na na me translate dia judge aka no eno na me translate ana dia lawyer so aka no eno na me translate ba me kwa me so me di magin to form asua no ma mo tie ni ye asam ne asam hia enye melody na kum ameswale ba asam we ya burekiri ha obetima dem life efi say o da branch picture na to ho se obi a obokunu bia ohunu bia ya mmonu kunu obetua anti we hia dance bia wa ba bia we hia say yensa akoye home education enhwehwe no mamu wo dira to public TV so and you be kunu a obetima ba just ka firi ho because open na kunu dada onye obi a obabo no pa ana wa na so akire the whole world say di obetima kunu no kunu na bra matua uka enti asan we ya burekiri ha ya political phone says kan ya in ankohwehwe another dance bia adansie bia ni ba bia ya kohwehwe embranin mu no adino ana okwa ontimi kahwe atie mu tie ni ye misa se ya burekiri ha Kennedy ko dam efi se o ja branche picture na ba ba kire wiatifo nyina se abranche we mi penakuno nemom minni obi a wa kokoduru a obetiba ba abegiska awa me ho ne wa kokuno enti me sragi ho wiase fo so bitimi kunu a bra me ho mamao sika kambra enti mi kachi sa no ma we adene di whole wall ne yire a wono ameswali da ono kura pa oba portion akunu no aba wo Kennedy ya Japan ho aba abegiska na busia nifuo na ono no ebia ono obi wa asan wa abusia mu ebia binuma busia okosora omo mpe na omo twe wo san ebia wo ye nipa titire bia wo de na kora to abusia no mu yi ama obi mpe na sam die wa ye nitiri na busia ne bla panyini ni nua na danfo ebe kunu no aba wo aba abegiska aje mu chemse nyaasa na ekasa no nja san we eye aburkiri ha yen hia ehwehwemu bia ehwehwemu bia ni wa ye hia mi se wa ba dia ba to abontena ka akire se mesra mo obi a obetima kunu bia kunu na bra ba giska mefia ante manu wu ya no odeje o ntimi ba unless brother be decide to on fie du ana ono ba kwa life prison ana obetira fie nu bo so me miensa ansa na wa ba fie efi se enya onu pom na this scan ko kun no ba de o ka ye na ma obi kun no nti obekwa je 10 years 15 years ana 40 years bi ufiri mu fia next time ono obi nya asema ana obi ka asema obufu a untimi sa fa ni photo enko dina bonten enkyere the whole world say obi abahu ni bia mun kunu metua ana obeda 40 years 10 years ofiri mu fia wo no ono obi nya asema ummo pa se yenkunu die Kennedy ye ya no eni die obi so ball pa wa security ekum obi no e ya de koro e wo mra no mu different bia ni ho mi say die ono abo pa secret amaya kum obi secret a ya chi nipa koro no ano na ye hwehwemu because ono tie ye secret omo ye hwehwemu
because nipa no wu ye ya hu se so mate ne ball pa ente ye hwa hwe se aye na kora sa kwa jisi ka una ukun no wo so na utua ska una wo ma ye kun no ba ka ne di die ne die ane die wa ye hia ihwehwemu bia metwi nye attend that and make myself clear atiefo Kennedy die ne die on hia ihwehwemu bia on hia se yankɔhwa die bia da bi because on die wa pɛ obi onya oni obi a wa kokoduru a obokum ameswale ɛna wo de ne ba sɛ yenku no metua atiefo mo temase ye nti asɛm we ka nye Africa na ya burikiri haba bia Kennedy no obadam prison whether 1 year 2 years 3 years 4 years 20 years 30 years anything a year bia alone the man oba face anon de judge na ba kire ba ontimi nye free no nam Ghana ho te say de wo de nam ho da bi ana de bi ntimi si wa ha mo sa tie ni ye me so ma contract me ho ha me so me say anye Kennedy so na cool no ye ka se mi mo dua se nyeza me kristoni na ye didua ba se me mo a meti ba bo se anye Kennedy na cool no na mi kire mu no a mo ba ka se be contract me ho yes je me pese mo ma mo hunu ni se mi pe bebere na o mo gu prison no je ye de to o mo so anye da kore mi se mi ye adwuma wo court mi ko prison obi ko because you are the prison you person kire na no asem me na me translator me ko me ye adwuma all around the court me se ni pe bebere gu prison ye se o ma wia phone ye se o ma ye we me fa obi die kula fresh wan ye mfata ho obi town bros business ana ye pena chi no wo ba bia wo ono so wa danfo wo ba bi e to free ho se o ba ba sra na danfo omunim omo ho long time ono no ba ye no omo tresi no dada we say Europe ade wontim di bo na nyane ye ba ye ya ba ba chi no achi ono na danfo na danfo nyina ida kotum say ye be kokore ye translator asama ba ye nie ba ko say ono no on town but owo bebere obi a owo drugs no bebere na marijuana bebere no na chire say wo town ono je wodam na danfo no pese wo twitwa na ho firi mu of the prima empem o say minim ho he o ya obi a minim no long time ago ana wa frame say o pese o basra me ento o ba ye na odi saa bag we be si ha ento no no a odi firi ho ba ye ne nie enye se me no na dili bomb system ni ye adwuma ento court no ma ye hwe e firi bretententen a ono na dafu di nkombo nyina e be si ne e bia mo di nkombo bi fa saa bizine we ho a akwa ne fie ni ye omo tresi ye no de bia omo di nkombo bia wa wiase bia but say business na o ye no aban no ache no kwa no a wo kwadam ne de we ni nim ho hwe efri se onim hu bia so omo dili boma obi a wono ne di nkombo fie bebere asa na wo bakora wo fra wo ka mu be pie wo mo kasa ne mo ke faskan bra na na load na me sanje ya no saka se kana me sanje ya no saka na se jimi ne kwa sen na se hwan na dem no maba na goose no kura wo sesen kurusu no kura wo sesen goose no ba beduru ka ye be hunu we nyina ka sa na dafu we sesen no ko bedam but amana kana sem nyina lawyer oye nyame nipa nyame aka na koma a wo pese ye hunu na kura wom wo se anje mu ntrisi kasa no phone ene na dafu phone drug business na se ko akodam no ne die oye na danfo obesra no na ye chi omumi enyu no omumi enu no ye treze omo phone omo conversation kasa na mo kasa ye mfie bebere ya ba hwe nyina since a wo line na eye je ba pem de omo ye report no ba ya no na kire se omo di nkombo bia wa wiase we ni mu bia no amma eno na makwa ne di ni tirim di mu a
odi kɔ fie nti me kasa asam na asam hia ase kyerɛ no we so ameka yɛ no entimi yi Kennedy Agyapong mfiri mo still Kennedy Agyapong obedam because ne die no we ni ansa ba me de we ni yɛ mfa to ho obi bɛka asam we kan je sɛ Kennedy Agyapong de ansa ɛyɛ na kora minim ba no pɛsɛ mu hu sɛ asam na asam hia me ka ba mo ba ti ase Kennedy Agyapong kaya law mu a obedam abra nya ono na kun no onim ho hwe the sense nyansa onim ti na ne sika na ye ne se ono na ye man the whole world nti ne company kakra na wabie ma nipa kakra amoya onim se Ghana the whole eye ne dia nti ana maso a watwe a aso ne daimu a abanfo ye ne yueduo ye friend example duediemu ye friend san we ne jamati pi we dem tumi jamati totally amafo pia no ane na ma ne nya sa akwasi ase kokoduro ne ti begina TV so akeka sa asem we ba inside no onim ho hwe ahomaso na amana ko prison emu da oba kakra mi a me kase bi atobe me papa na wote baabi otu kwa ka baabi na wa rent dan na me ko ase me kwasra no tie for mon fancha me kasa na obi frasi mu a akate the melody afa wetu abu akona so ya de kro atie mo tie ni ye mi se na me papa oku tu kwa ka baabi wa rent dan nti me ko ase me ya me kwasra na me ya me papa me ko efi a rent ya no sa abrantie bi so wo ho we a nice guy pa o wa yire ne yire no ho ofe papa na so sense me papa nko anete ha no abayo no ono na ya oboa me papa otimi pra me papa dan mu otimi no aduane ti bi kwama no o si ni kunu no ma otimi fa me papa no ma eka ho si mutie ni yie mutie asam ni yie enso nyese me papa no wa bibi ya dabi ene de dabi because okay ni age kura no me papa no makra chen no so oni sa tam no omo ti ho fine a sa ba ne kunu no egitum de oye me papa no ogitum e ma omo tena fie ho fefe asumdie nko a ba ma kura na ya wo ka kire ne yire se fa oluma no no amaka ho besi mutie ni ye nti mimi call ye no e ko sra me papa no me di ho me say 1 week ante me papa no e ka de omo di ye ne fie ho nyina e de kire me say bla we a wati hai ono na yire e na ahwe me abapem sa abre o omo nu aduane a omo ti bi brema me tata kura me nu aduane o call ye no on che ba obi ani ho nyese ono me maame agada bi o ageta to kwan o koya ade bi abakaka ba obi di bosumi mienu nti me so me ko hia na se me kia no ena o di we ne bosumi ama be gina ne dia se bla we ne ono na onya we nyame ni papa ono na yire omo nu aduane a omo maame si nu ma o ana se wow eni omo ni papa and the me prove say yeah papa ne ya me papa na onche me basra me kura na me di 1 week me come baby na ma fe na me ba ma ya di nkombo bi nya me hira ama ya di nkombo me show me power se papa na mo ya ma me papa no me se ye ni papa me ya me power na ma na boro so me dia me call ya ba sa me tuka eco supermarket eco try aduane bi bia fili ma fa ma me papa me di ni nyina di akogu ma abrantie no na ono so jama na yire na o ma firo mu fridge o mu bibia nsuo keke e na ma yi bi di akogu mi papa fridge mu ko mi se on che wo ho ma sa ma na sika branch na aka ma ma na sika se di o mu chi se di o mu ye ye ntino because abre na mi feel galance guy ya wo kwa chi ya na papa show die ma fa no kwa because na mi toto go me gold dealer nti bi tu mi private car ade ko ba bia me papa wa no
nti me call ya obo mama ne say na me sa da ma ni 2 car e de call supermarket na me say me so me show o mo ma mo huni say yeah galanse guy no na aba no na papa na oti fie ho no ne baba akono na aba o toto gold aso ha nyumere me na o mo nyina pie ye and ye di obi aboburu bia bro na nyina yankɔ fie me ye show ne short one no na onim de atie sa abrantie no ne ono ne yere ti fie ho no nyina no omo wontakwa dada abayua ne mpe ne kunu no oye me masem ba nye se oye ne me papa mfa na se oye ne fie ho ane de ye omo dan mu asem ompe ne kunu no wanye bemba bia ono no akasa asese ato ho dada ana me papa call ho ana me so me call ye me show no nyina ne short way ni say abayua ne mpe ne kunu no tie ni ye nanso me papa nim sa mo wo grudge nti me so me ye me sa show no nyina ne let say me so masana kan ja hyem enso me so masana kan ja hyem e kire say show da me so me di ye o mo sa me papa ntino oh onu adua na otibi me di ho 1 week me tu me kan na nati me ne me papa na masana bada o da adua na ready ye didi wi a hun say na fie no enye abretiri han fie na say Ghana fie ni binom a ye sie okwa adwaya ubie nsuo ya na eba pii baabi fie ni ye fitwa hia e na adwaya wo ho nti obesa nsuo afiri baabi ne wakura na odi akoba bia adware no wo anti abaywa no timi se nsuo e de kosi adwaya ma me papa dware nti me so me call ya no the same thing na wo de ya me papa nsa ne kunu wo ho ne kunu ni ho saa na wo ye no otimi se nsuo fa boreba ekura na wo ja kwato adwaye na oba ba frem say bla me di nsuo akwasi wa adwaye ho kwana kwa dware na ma sware na ma kwa dware me wi a na me kura me bakati ba no me ba ba wura me papa da mu me de ma rent da me say me kwasra me papa tie fo mu tie me na chi say me papa na da saa 1 week no nti ma wi a me di me bucket e ba ko se no wa di mirika ba abaje onu no kunu kura didi a na me di bucket ne ba no wa di mirika ba abaje afri mi nsam na wo di akosi ho bo ne bia nsi o ya me fine mama duane a ya me fine me ka no ya me fanya sa me pan me kura no me pen nem pen because ma dwene kura ni ho me yes ha papa ni nyina fi say dia me papa ka kire me no se oba ye 1 month nie abagwa we ne no aduane on pene ma ne no aduane o on pene ma ne ntwa aduane bonten o si no makura ne kunu no timi ka kire ne yere se on ba fa no ma no kwaka ho besi so enam say ne kunu ne masa authority ni ntino ama me de makoma mu nyina so ye de emetima ye bia ama o ma huni say seven de o mo de ye me papa ma ni giye mewa abaywa so ne kunu omo kasa abaywa na ye bemba fofora o ma hyehyɛ bibia wi encha obadwa na kɔ anti abra me di me nda kakra na nkomba me pese me ne me papa dia ye di wi me kwa me sa ma amo omo sika ena ja me tu mi card call me ba bie sada no sona girl so tu free fie ho e packing ni bibia me kra ne kunu ne yiri nyina na pa ne me papa o ho nkwa adwuma ana me tu ka ana me call me ba bi enti ne kunu ne so call na adwuma ana me papa so call ba bi obekọ ye nyina ise ya tete ya ho ne kuru kwa adwuma na o ba anwumere no ampa to oba no enti akwa yese me ana me papa na keka ba ayo na dia mame a ma ba ba fa ba ayo na dia adwane mi kese o mo je me papa ko police station se ono ne nimu aba ayo na ho bi sima hu se me kasa asem bi na asem timi ko hia we ya mi kan obi kura si kura baka na anya na kura na dia me di ba mo ba hu ni se anya na kura ni se ebra mo je me papa ko police station se ono ne tikantaba se omo frame ne me fa ba ayo na mra ente sa o kodam no nte omo frame me nem se dia ko sa sa na mo ge me asembe ni ente me sa da mani ade chi me sa da mani ko ya asa na mo pie me ko bele mi papa mo tie ni ye me ko ya ma ante hia o me ko ma kokora me kwa jire
nti me ti saa asɛm ade akyi yɛ me san dan ma ni ba kurom hɔ bɛbɛɛli me papa ɛna meka bi a ɔmo sɛ lala me de ɔbaa na sie na ma san bɛyɛ saa me papa ne de me bɛɛli no but still abaayewa no ma hu na me na medam because aberanteɛ no so ayɛ wow papa a wode ayɛ me papa nyinaa na wode saa asɛm wɔ adi no ana papa a wode ayɛ yɛ nyinaa na nso ma ba di saa asɛm wɔ adi no ɔno koraa wa hu me ba yɛ no koraa wɔnte aseɛ ne mitimi dware ɔno koraa kɔ dware na ɔba atiefo mu tie nie ɔno koraa kɔ dware na ɔba ne yiri ne fa ne boketi no ana bɔro ana enkosi hɔ ba me ba yɛ no me dware ya na me pie ne yiri ɔno no didi koraa na ohu mi sɛ me firi adwaye ba na wadi mirika ba fa boketi na firi mi sɛm agye bɔro na me kura na firi mi sɛm ɛdi akɔ sɛn hɔ ɛdi boketi ni so akosi hɔ na wa afi no asa akɔ hohoro ne nsa ba ɔmo adidi we kura ko suspect me sɛ me na me ma fa ne yiri na tie because ne yiri no ɔno ne sɛ ɔnya me papa ba papa we gye aboro so ma kan kurusu ni se la abayewa na ma medam ana me so me call ya no so no mo se galanse life na so no obi a behu me bia o suspect me because me kura me brand new private car white one because quest kakra wo ho me body ni so ya night because ka hye me ho me dress night into a police for obi a wo bia o mo suspect me ena saa na yere so no uhunu na ohu mi a wo ka say ndie sa afa no ho afa abayewa no ho afa ente obi a wo hu bia no me se nkulidi a police fo nyina ma fo mo wo mantam ho nyina no only me ne me papa enko na nim se ye nyina abayewa no ho hwe atie mo tie ni ye me se asem na asem timi hia ene ti na wo ya ade a hwe ni ye ne dwene ho mienu me se me ne me papa enko na nim se abayewa no ye nim ho hwe Yakobon ye dansi ni obi a obeba be hu ye bia no suspect ye no mo di bibia kire se de mi ka ye ono aduane ma first no ono aduane ma me papa ana ono papa ye fruit mi ko me papa damu akopra otimi si mi papa no ma me so me ba ye saa da no kora me ma omo sika me tuka akoto no ma be ma omo me ko dware ya na wa no aduane mama de awie me di wie no sensu akosi magaye ana me dware na me ba de atwa so kora no no agi mirika ba ba gi boketi na firi misem na o de akosi ho kire se de na wo ye me fie ho no kunu kura onye ne saa enti awe obi a obeti asem we bia no me ne me papa nia no me say me ne me papa nko an nim se me ne me papa nko an nim se abayewa no ye nim ho he obi a obeba bia no odi asam no boy say ye nim ho bibi awo say ye di abayewa no ba nyame ye nakwafo anche sa asam na trende sa bla na so no babia ne kunu foforo na oba na adwa na kwahye na ho no papa na ayi ne kunu dada na busiani so ti kurom ho tie ni ye ne kunu dada no na busiani ti kurom ho a oba na adwa na kwa ne kunu foforo na ho o ti kurom ho bi enta asam ne ba asa ne kunu no obobo na busiani na o ti kurom ho na manea enye sa eye sa oba na adwa no galanse guy bia ba fa me yira dwane ho odam obedam ba chine papa tum nura ama ono aba ye bebeli ni papa but ye ka chire nse wa me yira na ma mi se ono so bedam ona se sa and ye man dam obedam wallahi obedam no mu buafu ba bia aye gidigidi ana papa ni pie ye se wo mti kurom ho nyame aye ndakwafo ne busiani ne brapa yin na oti kuruma ho pie ye wa huni sa on yere no bi ko nyima baaywa no ba baaywa ne nim ni se sa pal bla na ti kurum na o kwa akwa ware ne kunu foforo on nim da ente kunu dada no ne bla ne pie no na o hu se ne yere ne aban ba bi so nam ho e hwa na ono so twa akwatifo de ma omo ente police fo so e chi sa nipa koro so ene oba ne nyina ne de saa tam ne oba na ka ho ana o nyina ba ho saa ne kunu no kura me nim ne da yenya busiafo yenya kasa baako onya madamfo yenne afe na kurusu no gimi ne me papa di se saa ye nyame nkoramfo
saa yɛ suro nyame saa yɛ innocent mo hu na sam na etimi hia no aspirin kakra me fa mu no etimi ka kyerɛ tiefo nyina sɛ wo yɛ agye bi ahwɛ ne yie asɛm na asɛm timi hia wa hwɛ ne yie a ɔho bɛkyerɛw ante na me gyina saa asɛm wei ka kyerɛ tiefo nyina nyɛ Kennedy ene kum ameswale nemom ne kaka binsam atituru asɛm ne se kaka kra wɔwɔ amafo mo yɛ duamu no a mo agimifo no bita na ki Kennedy kwakasa hey unye yizede hey unye nipa ketwa hey why you say hey ubi a why we hey ubi a wuti say enna ma wode kan sa ankwase asam na mo onim hwe na mo ye mmara no mu ndia obedam mi be kire ho soso enna ma kire mu no mmara no echi innocent hello mi se mmara no echi innocent mi se nipa bebere da ahwe afiase a enje ti omko onwinnim ho hwe mmara no chi innocent enkyere sɛ obi a mmara ba chi ne bia no na o deserve sɛ ayenda koro sɛ saa de no wayɛ mi sa repeat mmara wo hoi etimi chi innocent o gimi a mmara ba chew abra wonya wona wo yɛ saa de no enti nipa bebere de prisoner me no kasa sɛ yayi adegudie ti a mmara no de wo mkɔto ho no omo yɛ innocent ba omo gimi ni nyasa omo niminiti ni amara na chi omo me de mi kasa ba awie ye no enti me kasa e contradict me ho sɛ Papa Kennedy mmara no mu obedam nemom me yedi nsuo brem sɛ me mmodua na me suro nyame mbodua sɛ enye Papa Kennedy ena kunu a asekire ne nie because Papa Kennedy ontimi mbɔ pa nkum nipa nemo na no asɛm ne gimi na maafo na mo piapia no eno ba ma na no keke obeye innocent ba mmara no ba chi no efiri sɛ mmara yo hoi etimi chi innocent so wonni adwin na wo ye gimi ni a mmara ba chew hello wa adwin nya adwuma obeye innocent and so ba dem prison live prison na kakra me ka kira tiefo nyina no na mele kakra me ka no me no ya adwen ba me nim se nya Kennedy na yes ah no ana me balance audio ba ya ma bi ka kada wo de wa adwen mu do aha na kakra me ka kira wo so me no ya me ma 100% yes me ma 100% yakopon hira wo unnim nyasa koshina obusa melody no mani je ho mani je koshina ho na kakra me so me kanini atiefo nyina me tia obi bia melody on sanka me odie we a post mame na atiefo nyina ntie na wo so no me nim sɛ akwa ne sɛ me bla pa nyini ni obusa okashin for wasam na mmara adie gyina so nti na wo sɛ nya Papa Kennedy ena kum amaswale ena ya friend sɛ JB dankwa me nim sɛ wo so agenda witire mu wo so nim die nti a wo kan sa fa bra atiefo nyina na omunyi so nyina ntie na makwanya we so chia obi bia nyakopon hira obi bia bye bye